ni meza takatifu. Na meza yera. Amen. Meza ya Bwana, meza y'umwami, ni meza takatifu na meza yera. Na wenye wanapaswa enda ku meza ya Bwana kandi abagomba kujya ni watoto ya Mungu na abana b'Imana benye walishakombolewa, bacunguwe, banajua valeri ya damu ya Yesu Kristo, bazi umumaro w'amaraso, banajua chenye Yesu aliwafanyiziaka, bazi icyo Yesu yabakoreye. ano banakuya ku meza ya Bwana, no waza ku meza y'umwami, haiko kuendaendako, atari gupfa kujaho, leo wanakuya ku meza ya Bwana, ahubwo baje ku meza y'umwami kwenda kurudisha shukrani ya kazi Mungu aliwafanyiziaka, kugarura amashimwe y'umurimo umwami wakoreye ku Golgotha. Amen. Amen. Ndio kwa maana niyo mpamvu tulikuwa nasema ya kwamba twari turi kuvuga yuko meza ya Bwana haiko meza ya mavumba. Ameza y'umwami ntabwo ari abasha kuvumba. Oya. Oya. Nange ndaza kumateraniro y'abafrere. Ameni tena ku makusanyiko ya bandugu. Nze kuvumba. Niende nionje. Nione jinsi mkate inakuwaka. Uko umutima umera. Nione jinsi divai inakuwaka. Uko divai umera. Unakuya ni lile ndio linakuleta. Akawali jakuza. Haukuya juu kuko cha maana cha kinachoenda ku meza ya Bwana. Au kutazanywa nuko ufite ikingenzi cya kuze ku meza ya Bwana haiko ya viti. Ameza y'umwami ntabwo ari Bwana awabariki. Witeka bo mugisha. Penye unapaswa kwenda ku meza ya Bwana. Abagomba kujya ku meza ya Bwana. Ni watoto ya Mungu walishazaliwa mara ya pili. Na abana b'Imana bamaze kuvuka bwa kabiri. Amen. Amen. Mimi unakutana mtu alienda ku meza ya Bwana leo. Sasa unaje ku meza y'umwami? Mwalimu angalia alikuwa hapo. Muri mugoroba yari. Bwana mkutana kesho asubuhi kwa munganda. Ariko yuko musanga mu nganda. Utamkutana asubuhi, ugasanga mu gitondo alishalewa. Yamaze gushinda. Niko natembea mu kiwanja na mapombo mu mikono. Ari kugenda mu nzira afite amacupa y'inzoga mu maboko. Batu bavile. Abantu ngabo tuko pamoja. Turi hamwe. Hawastahili kwenda ku meza ya Bwana. Abo ni bakwiriye kujya ku meza y'umwami. Amen. Amen. Meza ya Bwana. Meza y'umwami. Ni wenye walishakakombolewa. Wenye wanajua kazi ya Golgotha. Wenye wanajua chenye Yesu aliwafanyiziaka. Unaenda ku meza ya Bwana na unajua chenye kinachoenda hapo. Usiyitumije kuyajaho. Kabe watoto ya Mungu, abana b'Imana ni wenye wanajua na bazi chenye Yesu aliwafanyiziaka. Icyo Yesu yabakoreye. Kuko mwenezi kusanyika kwa ushobora guterana, anakusanyika tumu, agaterana hano gusa, anakuyaka juu ni kanisa baba yake, akabazaga kubera hano ari wose aterana, muyomba yake anakusanyika kaungu, akaza kuko muyomba we aterana, atuche tunataka na ukiwa mkanisa, ariko we ugatazi kitumagaza hano ko musika mumoya, nuko bumwe akabatizwaka, arabatizwa. Wakati alibatizwaka, icyo gihe abatijwe, kumbe akabatizwa juu ya wazazi kumukazi. Abatizwa bitewe ko ababyeyi be babimuhase. Alikuwa kanenda mkatolike, yari umukatolika, wazazi wake wakamwepoza wakamwambia kama utoke mkatolike, ni kusema na vingine leta atakufanyizia. Nini byose nabyo tuzagukorera. Mtoto akatoka ukatolike, umwana ava mukatolika, akaenda batizwa mu basamble. Mu basamble. Mena ni haamini. Ariko muri watizera. Akabakia mule mwaka 2 3 imyaka 3 4 mena nakusanyikaka mule. Mena ni haya amini yaka. Ariko muri watarize. Siku moya umunsi gumwe bako wanahubiri, bari kubwiriza, bakauliza barabaza nani katikati yetu ninde hagati mwenye amesikia neno la Mungu, mwenye lazima kubali kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, asiye kidole kuyuru tumubatize. Ule si akasimama, uwo mshiki wache azamura akaboko ke. Wenye walikuwa wanajua kama alibatizwaka, abari bazi ko akamwambia hapana, wako nauliza mwenye haya batizwaka kwa jina la Yesu Kristo. Akasema ni mie, ninapenda nibatizwe siku ya leo. Wakamwambia mbona ulishakabatizwa? Akasema si abatizwa. Akasema leo ndio nimeamini sasa. Wakati ingine yote nilikuwa nakusanyikaka, mimi nakuyaka mimi nasukuma na wazazi, lakini leo ndio nimesikia maneno ya Mungu. Sasa hii ndio yangu inachomwa.
makusanyiko mko wenye wako vile. Mungu na matendo harimo Mungu wenye tuko nao wenye wanastahili kubatizwa tena. Abaruma keneo kunya. Alibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe niomba tena kumubatiza. Akagombye kubangonga kuyongera kabatizwa. Toma na kutamaka. Wakati ya meza ya Bwana. Anasema mgeni hata kula. Ili mgeni baende kungambo yao. Abashitsi bagiye kubangambo. Wengine wanabakiaka. Abandi basigara. Na walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Nao walipata na maile jambo ya wengine. Nabo umusanzu wakagombye kubanga abashitsi. Mimi sijui kama tuko pamoja. Sinzani wakikumwe. Bwana Mungu awabariki. Witeka wamugisha. Meza ya Bwana haiko ya kila mtu. Ameza y'umwami na ya buri ntabara ya buri wese. Oya. Meza ya Bwana haiko ya kila mtu. Ameza y'umwami na ya buri ntabwo ari ya buri muntu. Meza ya Bwana ni ya watoto ya Mungu. Ameza y'umwami na ya bana b'Imana. Meza ya Bwana ni ya Wakristo. Ameza y'umwami na ya Bakristo. Benye habana bujaja. Batari mjaja hapana wanafiki. Haiko wanafiki. Batari mjaja. Anakuya na anajifunika nguzo za hiyo ngozi ya kondoo. Agauki nama. Mimi nawasia na ni Mkristo. Katekeza Mkristo haiko Mkristo. Kandi muja tano Mkristo. Nicho wafukuzake watu kumeza ya Bwana. Ko batirukana gaba kumeza y'umwami. Ariko nguwo yaro kwirukana. Acha nitafute citation kamoja. Kanze chake mvugimwe hano. Ninasoma mbroshi inaitwa ndasoma mbroshi inaitwa Roho Mtakatifu. Neno nasoma Roho Mtakatifu ni nini? Mwuka wera ni iki? Ninasoma paragrafu ya 17. Nasoma karongo ka 70. Tusikie jinsi nabii kumve uburyo muhanuzi anasema ari kuvuga. Jambo jingine, ikindi kintu wao wanawapa watu wanaokunywa pombe bayaha abantu banywa inzoga. Jambo lingine, ikindi kintu wao wanawapa watu wanaokunywa pombe bayaha abantu banywa inzoga, wanaodanganya, babesha, wanaoiba, biba bashura, wanaovuta sigara, abanywa ibitabi, wanaotafuna wivu, usijue kama wivu ni nini, chochote kile tu. Muradi tu kugira gusa wao ni wafuasi wa kanisa. Ni changombwa gusa nuko baba wanasema wa afadhali si wanamemba wa kanisa. Ngo ungana abayoboke bitorero tu. Hapana. Oya. Ayo unajua kama uko mlevi. Ni gute wowe usikuru musinzi? Hauyazaliwa upya. Ukabuzi neza kutariwa bya bwa kabiri. Hauyaokolewa. Kwa utari wacungurwa. Na unakuya kumeza ya Bwana. Ukanaza kumeza y'umwami. Unakuya kumeza ya Bwana. Ukaza kumeza y'umwami. Haukusaisha vile vyote. Iyo byose utamanje ku. Hauyaomba kwa huruma. Utari wabyihana. Na unakuya tu kumeza ya Bwana. Ukanaza kumeza y'umwami mwezo. Wengine wanadanganya, abandi banabesha, basema bongo, ababesha abanyabinyoma. Unadanganya dada yako, ukabesha mushiki wako, unadanganya frere yako, ukabesha mweneso. Na muwaya hamuna kile kinaokondane kama uliona yenye huko unafanya watoto Mungu hawezi vifanya. Ikweleka kujuri gukora abana b'Imana kwa kubikora. Paswa kwenda kumeza ya Bwana. Ntabwo warukwiye kujya kumeza ya Bwana. Uri mu rugo buryo. Tuko pamoja. Sasa tuli kumwe. Ase wengine wanaenda kumeza Bwana. Abandi bajya kumeza umwami. Na ni wabwizi. Arabajura. Wanaiba. Biba abajura. Kuiba. Kwiba. Muko aina mbili. Hari mu buryo bubiri. Muko wizi ya kimwili. Hariho kwiba mu buryo bwa kimwili. Na kunakuwa na wizi wa kiroho. Hariho umujura mu buryo bwa kimwuka. Wizi wenye maandiko nasema ujura wizi na hauibake mbuzi. Uri umujura kandi utibagiye ne abandi. Na unakuya kumeza Bwana, ukanaza kumeza y'umwami bila kusahihisha vile vyote. Udatunganije ibyo byose. Tunajua turuziko bamwizi abajura yenye wanaibaka mambuzi arabibaye. Tunajua bamwizi turuziko abajura yenye wanaibaka mangombe arabaja kwibinga. Tunajua bamwizi yenye wanaiba mangombe soko. Kwiba imyenda na wengine ni bamwizi kumbe
abandi nabo n'abajura wenye wanaibaka Mungu ibaga Imana. ko murakaye Mbona murakasirika uko mwisi uri umujura na unakuya kumeza abana kandi ukaza ku meza y'umwana. Biblia uko andiko tatu hariho ibyanditswe bitatu mu Biblia yote itakatifu. Muri Biblia yose yirera uko andiko tatu hari ibyanditswe itatu yenye napaswa kutia kwa angalisho yo tugomba gushira Mungu anatia kwa mkazo yo Imana ishiraho igitsika cyane yenye naomba bisaba ko kila mtoto wa Mungu buri mwana w'Imana aikamate kwa makini abifatane ikitonderwa. Kuko andiko ya kwanza andiko ya mbere ya Malaki ni Malaki sura 3 ibice 3 mstari wa 7 umurongo wa 7 mpaka 12 kugeza 12. Unakuwa andiko ya pili andiko ya kabiri ya Marko ni Marko 16 15 umurongo wa 15 mpaka 16 ndetse no 15. Unakuwa andiko ya tatu andiko ya gatatu ya Injili ya Yohane ubutumwa bwa Yohana sura 6 ibice 6 mpaka 55. Eske mimi nasema kama zingine zenye zinaandikwa haziko za nusu? Esa bivuze ko izindi nyandiko zose zinakomeye? Ni za nusu. Byose birakomeye. Meki sije andiko ziko tatu, ariko izi nyandiko tatu. Hii andiko ya kwanza, iyi nyandiko ya mbere iko kwa baraka, harimo imigisha na laana, ndetse harimo umuvumo. Hii nyingine irabyanditswe bya kabiri kuko okovu, harimo agakiza na hukumu ndetse no gucirwa iteka. Hii nyingine ndetse indi nyandiko kuko uzima, hariho ubugingo, uzima harimo ubugingo na hukumu ndetse no gucirwa iteka. Bwana Mungu abariki. Uiteka Imana wamugisha. Unaona kama hizi andiko tatu, unataka kuizi tatu ni ibyanditswe bikomeye. Tutaongea kwa hii kesho. Ila ni tutabiganira ejo. Hapa maandiko nasema, hariya ibyanditswe bikuvuga ngo umeniiba, mwaranyibye. Leteni muzane zaka zote, kimwe mu 10, chakula kikuwe mu nyumba yangu. Munijaribu muone kama sitawafungulia madirisha kuna zakingurira na kuwamangia baraka ndawamanura imigisha. Unaitimiza hii andiko, yo usoje birabyanditswe, Mungu anakubariki. Imani ikugisha. Esi wenyewe mnaamini? Mbese mukizera gutyo hawitimize, niba utabishira mu bikorwa unaikana na aho ngaho habagiye umuvumo. Malgré hii andiko, ngo bwose birabyanditswe, ndio kiti cha shetani, ariyo ntebe ya Satani ishinze. ndio vile ni gutyo Yohana aliandika kama Ufunuo, Yohana alisema pale aho ngaho ni kiti cha shetani, niho intebe ya Satani. Shetani anajua ya kwamba Satani ziko watoto ya Mungu akaheshimia hii andiko, abana b'Imana bamutse bose wahakugisha. Mungu atawafungulia madirisha ya mbinguni. Imani ishobora kubagomorora imigomero mu ijuru. Atawamwagia baraka za kutoka mbinguni. Kwa imigisha yose mu ijuru. Kisha naikala pale. Noneho Satani akicara ngo kugira afatira abantu. Bwana Uiteka bamugisha. Unawezi kuwa mwizi, ushobora kuwa umujura, unaenda kumeza ya Bwana, ukanaza no kumeza y'umwana. Wewe ni uko mwizi, ariko umujura, wewe unaibaka Mungu, wiba iby'Imana. Haushwe kutoa mwisho yako. Ntabwo uzi gutanga kimwe mu 10 na sadaka. Ntabwo uzi gutanga amaturo. Na unakuya kumeza ya Bwana. Ukanaza kumeza y'umwami gutyo. Na uko unajipatia matumaini, uri kwifarisha, na uko unajibariki, uri kwimigisha, na uko unashiombea Mungu wisabira imbabazi. Bwana Mungu tusaidie. Uiteka Imana dufashe. Meza ya Bwana, ameza y'umwami, ni meza takatifu na meza yera.
Meza ya Bwana ni meza takatifu. Meza y'umwami na meza yera. Benyo napasha ku meza ya Bwana abagomba kujya ku meza ya Bwana wanaogopa Mungu na abatinya Imana. Hapana babaribara. Hatari abantu murinze bibigande. Wakati hautoe moja ya 10, igihe udatanga kimwe mu 10, unafanikiwa. Utanga kimwe mu 10 unafanikiwa. Mungu anakupatia imani kaguha, lakini anakufunga macho. Alikaguma maso, shetani anakufunga macho ya Satani agafunga maso ya Mungu. Kugira udashaka imigisha y'Imana, unaweza tumikia Mungu, ushobora gukorera Imana, unaweza imba, ushobora kuririmba, unaweza cheza, ushobora kuririmba mu unaweza ruka, ushobora gucheza, unaweza uhubiri, ushobora no kubwiriza, unaweza fanya diakona, ushobora kuwa n'umutiakona, unaweza kuwa pastor, ushobora kuwa na pastor. Wakati ariko igihe hautoe moja ya 10, udatanga kimwe mu 10, Mungu anasema Imani kavuga uko mulani, ko uri gukorera mu muvumo. Na hatupaswi kwenda ku meza ya Bwana, kandi tugomba kujya ku meza y'umwami muri ubwo buryo. Amen. Amen. Bwana Mungu atusaidie. Uwiteka Imana idufashe. Frère Frank, Data Frank anasema alikuvuga ngo akamaliza siku za mingi, amazi misi minshi na hatoaki, ngo yamazi misi minshi agatura na hatoeleaka moja, adatanga kimwe mu 10. Mimi ikafika siku moja, igera umunsi gumwe Mungu akamwambia waziwazi, Imani mubwira bikora. Data Frank, siku za mingi na unakulaka franga zangu, imisi myinshi y'amafaranga yanjye. Saa hii none aya masaha mimi nakwambia hivi, nakubwira ngo franga zote amafaranga yose unaweka ku banki, ubitse ku banki, unawazia ni zako, utekeza kwa wewe uzilete, yenda uyaza zingie mu kazi ya Mungu. aje mu Imana. Frank wakati alisikia sauti ya Mungu vile ijwi ry'Imana, iliomba aite Shamaya, yasabye ko ahamagara umuryango, akaita mke wake, ahamagara umugore we, akaita watoto, ahamagara abana, akawaikalisha, abicaza. Kwa sauti ya Mungu imeniambia hivi, icyo ijwi ry'Imana limaliza miaka na miaka sitona ya Mungu, amazi miaka minshi, mimi nakula mafranga zake, akarya amesema franga zote yenye mimi naweka kubanga, nje kubikuza amafaranga yose bizitoshe, nje kuyabikuza, siende mukazi, aje muri Imana. Hakusita. Ntabwo yatindi. Bwana Mungu abariki. Uwiteka bamugisha. Bwana Mungu abariki. Uwiteka bamugisha. Hivi tunasema kwa yeye. Ubwo hano tulikuwa kwa bya byanditse yote bisinziriye. Ubwo tulikuwa kwa bya byanditse basanga abantu bose mu itorero basinziriye. Ndio kiti cha shetani. Ila niyo ntebe ya Satani. Frank akusita, akaenda yeye na jamaa yake mpaka kubanki, bajya ku banki, bakatosha makuta yote, bajya kubikuza amafaranga yose yarabitswe, bayashira mu Imana. Anashuhudia, alikuwa semetanyele wakati yeye nilipanda zile makuta, alianza kutanga nikazitia mkazi ya Mungu. Mungu alinibariki, maana ya mali akanimangia baraka, akanifanikisha mu vyote, nakumbuka muri byose. Kila fasi nilikuwa nagusa yose yakora byose, imigisha Imana yarazaga. Bwana Mungu awabariki. Biteka tusicheze na neno la Mungu, kwa gukinanisha kwa Imana. Tusiende kumeza ya Bwana, tutazaje kumeza umwami sawa vile mchezo nk'imikino. Twende kumeza ya Bwana, tujya kumeza umwami, tuko na woga, dufite ubwoba na gutetemeka, ndetse no guhinda imishitsi. Yesu tuko pamoja. Ese turi kumwe. Bwana Uwiteka bamugisha. Meza ya Bwana, ameza y'umwami ni y'Abakristo, na y'Abakristo. Tunasoma tena, turongera dusome. Si amaliza. Sinarangiza. Hapa hariya Biblia inasema, Biblia ikuvuga ngo yule atakayeamini uwizera na kubatizwa akabatizwa ataokoka, ataokoka. Asiyeamini ariko ukizera we atahukumiwa, azakirwa iteka. Ni amina, ni amina. Tena nimesema Bwana, kandi kuiteka vuga.
Hata unaweza bakia mu miaka na miaka. Mungu muri miaka myinshi. Kama hawabatizwaka. Kari wabatizwa. Parapanda ikelia saa hii. Manira musivuze. Usiwazie Mungu ataangeka na miaka limaliza. Utekereze ko Imana izita ku myaka wamaze mu butumwa. Kwanza hatua ya kwanza, ntambe ya mbere. Kinacho mimi naitwa Mkristo. Tuma nitku Mkristo. Kinacho mimi nasema Yesu akikuja kuliwa nazamurwa. Kinanipatia hatua cha kwanza. Chimbi na kinanipatia matumaini ya kwanza. Kikanima ni shuni nitaka batizo mshina Yesu Kristo. Kwanza namaze kubatizwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama wewe batizwaka. Ariko ni mutari wabatizwa. Unawezi bakia huko. Wabasha mamuno. Metukanyakuliwa saa hii. Ariko turamutse tuzamuka. Hata ulijingaka kwa hii kanisa. Mungu washie. Mena wewe batizwa. Kujua karibu tari wabatizwa. Hautaokolewa. Ntabwo wakizwa. Hauwezi nyakuliwa. Ntabwo wakizwa. Kuna kuwa andiko hii hata. Hariho ibyanditswe bya Yesu anasema. Yesu alivuga ngo mtu asiyekula mwili wangu utarya umubiri wanjye na kukunywa damu yangu tanywa amaraso yanjye hana uzima ndani yake nta bugingo aba afite muri na sitamufufua siku ya mwisho. Ntabwo nzamuzura ku munsi w'imperuka. Hatuko pamoja. Ndi kubona tutari kumwe. Hatuko pamoja. Ntabwo turi kumwe. Mshikazi tutembee pamoja. Ni hanga tugende tujanira. Mtu asiyekula mwili wangu, utarya umubiri wanjye, na kunywa damu yangu, tanywa amaraso yanjye, hana uzima ndani yake, nta bugingo bafite muri we. Na anasema sitamufufua. Yesu aravuze ngo ntabwo nzamuzura. Ndio maana unaweza kimbia vingine, ushobora guhunga ibindi, leo usikimbiake meza ya Bwana. Ntugahunge ameza y'umwami. Wengine wanakimbiaka, abandi barayahungaga. Sasa walishakuwa mbali. Ubu bamaze kugera kure. Mungu akimbia meza ya Bwana. Guhunga meza y'umwami. Ntabwo kinyuko na kimbia. Ntabwo uzi ibyo uhunze. Amen. 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 Nisema hivi, alikuvuga ngo muradi tu wao ni wafuasi wa kanisa. Bibe bihagije gusa kuba ari abayoboke. Sasa basi hivi ni wafuasi wa kanisa, ari abayoboke b'Itorero. Naomba tuwaende kumeza ya Bwana. Reka tubapfe kujya kumeza y'umwami. Iwe mbali. Ibyo Biblia kama mtachukua wakati tunaona huu hapa, ni umuntu yafata umwanya akaza gusangira hano. Kama mtu akiuchukua wakati tunaula hapa, ni umuntu yafata uwo mutsima mu gihe turi kurya, yeye anafuta na kunywa hukumu yake ya nafsi yake. Kananywa abanywereye gucikwa iteka kubugingo. Bwana Mungu awabariki. Iteka bamugisha. Amen. Amen. Jamani, tumesoma ndio maana tusomye ya kwamba yuko hamwezi kunywa kikombe cha Bwana, mshobora kunywera ku gikombe cy'Uwiteka na kikombe cha mapepo. Mshobora kunywera ku gikombe cha daimoni. Hamwezi kushiriki katika meza ya Bwana, mshobora gusangira meza y'umwami na katika meza ya mapepo. Mshobora gusangira no ku meza ya daimoni. Amen. 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 Na Biblia nasema, umuhanuzi ari kuvuga ngo ndani ya kitabu cha mwaka wa Yubile, mu gitabo cyitwa umwaka wa Yubile, mwaka wa Yubile, mwaka wa Yubile, ninasoma paragrafu ya 100, nasoma ku karongo k'ijana na 14 na 14. Nasema hivi, alikuvuga gutya, penye unapashaenda kumeza ya Bwana tunasema ni wa Kristo. kuvuga ngo abagomba kujya kumeza y'umwami na wanasema Ukristo, kandi kuvuga ngo Ukristo, manake Ukristo kuvuga ngo Ukristo inaonyesha kwamba mtu ni Mkristo, cyerekana ko umuntu ari Mkristo, ni uvumilivu, kwihangana, wema, kugwa neza, upole, kwitonda, unyenyekevu, kwicisha bugufi, subira, kwihangana. Hiyo ni kweli, ndio ukuri. Amen. 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 Ukristo ni uvumilivu. Ukristo ni kwihangana.
Ukristo ni wema. Ukristo ni kugwa neza. Ukristo ni upole. Ukristo ni ubwito. Ukristo ni unyenyekevu. Ukristo ni kwicisha bugufi. Kwa sababu andiko linasema Mungu anapingana na wenye kiburi, lakini anawapatia wanyenyekevu neema. Bingi anastahili kwenda kumeza ya Bwana ni wanyenyekevu, ni wema, wavumilivu. Hiyo ni kweli. Hivyo ni ukuri. Ukristo ni maisha anayoishi mtu. Mtu ababaye. Ukristo ni maisha ni mibereho anayoishi mtu. Ni mibereho y'umuntu abayeho. Ile ndio Ukristo. Ubwo ndio Ukristo. Ukristo haiko kukusanyika siku kwa siku. Ntabwo ari guterana umunsi ku wundi. Unaweza kusanyika siku kwa siku. Abasha guterana umunsi ku wundi. Bena huko mpagani. Ariko umutize. Tuko na wamingi. Mfite benshi. Unashangala. Unaenda kusanyika mko mkanisa. Unawasia huyu ni frere. Kumeko na wanawake watano. Na kanisa inajua kama anakuwaka na wawili. Kandi torero ryo bizi ko afite umwigo babiri. Na anakuya kumeza. Akanaza kumeza y'umwana. Ila siku ya tano ya ine umunsi wo kwa kane. Ndio tulikuwa tunaongea ya kwamba kuganirako wakati mtu anaenda kumeza ya Bwana. Mungu anagiye kumeza y'umwana. Inaomba nichangie meza ya Bwana. Na friends gashane. Wakati nitakuwa niko na munawisha. Niko nachangia kikombe pamoja na zigashane. Tunachangia mkate na zigashane. Mumie. Muringe. Nikwenda niko na roho ya mzuri. Mbe mfite umutima mzuri ya friends gashane. Woteye kuri ndatazi agashane. Amen. Bwana abariki. Witeka wamugisha. Nisalimie friends gashane. Nimwambie shalome. Neno shalome linatoka ndani ya moyo. Ariko umutima wanje. Hatuwezi enda kumeza ya Bwana. Tukajya kumeza y'umwami. Na hatuna roho moja. Tudafite umwuka umwe. Na hatuna matumaini mamoja. Tudafite ibyiringiro bimwe. Na hatupendane. Tudakundana. Nisikuvumilie. Ndashobora kukwihangana. Sina wema juu yako. Nakugirira neza. Nisikupendake. Nakukunda. Tuchangie tu meza ya Bwana. Maze tuze kusangira meza. Meza ya Bwana ni ya watoto ya Mungu. Meza y'umwami na y'abana b'Imana. Haiko ya hipokrite. Ntabwo ari meza y'indyarya. Indyarya oya. Haiko ya wanafiki. Amen. Amen. Ndio ya nini mchangie meza ya Bwana? Wewe kimwasaidia. Huyu dada na huyu dada hawezi salimiana. Huyu mshiki wa chumu ya wale. Ndio mchangie meza ya Bwana. Huyu friend na huyu friend hawezi kala kitu moja. Watashobora kuichana kute bimwe. Sasa kana sema. Ndata fraka liko. Kuleta circulaire ubwo ariko wewe muri 2012. Kama hatuwezi niba tutasangira ikala pamoja, niba tutakwicara tukusanyike pamoja, tutaterana kumwe, tuchangie meza ya Bwana pamoja, tunabasha kusangira meza. Eske mbingu esari mijuru ndio tutaimba pamoja wimbo wa mwana kondoo. Tuzafuta kurili midini. Hapana, oya nishoboka. Amen. Sio kama tuko pamoja sasa. Sisi tuli kumwe. Inaomba tuchangie meza ya Bwana pamoja. Sasa tuanze kusangia meza ya Bwana. Na sio wote na tunajua kama Yesu akikuja. Kwese tuziko umunsi yasira na kujiti moya mu mbingu. Sichera kutebe mwe mw'ijuru. Nisikupendi. Ariko none hano mu rukundo. Na ulishaka desido kasema kandi wamaze nitachangiaka na waunga. Asanya na waunga. Kuzimu. Tuzasangira kuzimu. Kwenye nasema kafuti. Abafuka gakuta. Kuzimu ndio tachangiaka pamoja na waunga. Wewe peke ndio taendaka. Wewe sitaendaka na wewe. Bwana Mungu abariki. Kama tunafurahiana kwa asamblea hapa. Hatuwezi salimiana hapa. Hatuwezi shiriki meza ya Bwana na tunapendana. Mbingu ndio tutaenda. Tutaenda kama mbingu kwenda kumalizia kwa matusi. Tutanya
kuliwaka tena tusamie kwa Yesu. Tuzamuranira kwa Yesu. Tuzamuranira kwa wewe Yesu. Jewe nao. Oya. Haiwezekani. Benye wanapasha na kumeza ya Bwana. Hawagomba kuja kumeza Bwana. Watoto ya Mungu. Amena. Amen. Twende kumeza ya Bwana. Kama mekisi tunaenda na tunafurahi. Tuko pamoja. Twende kuna tunafurahi. Tukaja kumeza ya Bwana tunafurahiana. Tuishimana. Amen. Tuchangie kile kikombe. Tusangie icyo gikombe. Na mwewe hakuna kasoro juu ya. Wewe utarimo ikintu Mufita ya magrivi. Munambara ya magrivi. Tuko pamoja. Mufita ya magrivi ya ukabili. Bahunde na Wahutu walikuwa wanagombana maeneo. Abahunde na Wahutu walikuwa wanachogia. Sasa niko frere akakuwa mdhaifu. Akaanguka. Akakuwa maimai. Maimai. Wakati alianguka vile yaguye kurugo buryo. Maila vita bakakuwa ni watu wanakutana mtu banaua, hakuwa ni mtoto, hakuwa ni mwanamke, banaua. Kisha sere mmoja akakwama. Akakwama. Akakosa nafasi ya kukimbilia. Wakati alikosa nafasi ya kukimbilia, akajua kama hapa nimekufa tu. Akaona iko tayari kukufa. Abona ko iko tayari kose bagiye kufa. Akatoka kampori na mshifa ya ule maimai. Mukituza cyo mu maimai. Akasema anavuga ati mimi najua nilisha kufa. Na biziko namaze gupfa. Kuliko nikufe ariko kugira mtu mwingine niuwe. Afadhali wewe uniuwe. Kiza wewe unyinyi na wewe meza ya Bwana. Nitakufa siku ya hukumu, Mungu atakuuliza juu ya damu yangu. Sipendi mwingine niuwe. Na wewe ndio uniuwe. Umange damu yangu. Nilitengeka nawe kikombe, tukatengeka nawe mkate. Wewe ndio uniuwe mimi. Naye akasema, mie jewe hata nilishaanguka. Mungu bose namaze na mie siwezi mwanga damu yako. Kwenye watakuulia, Bwana nilishakufa. Angalia roho. Tunachangia meza ya Bwana pamoja. Mungu unanitetaka. Tunachangia meza ya Bwana pamoja. Na hauwezi kula kwangu. Tunachangia meza ya Bwana pamoja. Kuna nisalimia sana mwenye mahutuo. Mungu atusaidie. Meza ya Bwana ni ya wakombolewa. Amen. Usishitukake kiroho. Usishitukake kiroho. Mtu anaweza imba mkiroho, anacheza mkiroho, lakini kanga ilipaswa kukula na kumkati. Sisi tunali pamoja. Meza ya Bwana ni kihango. Meza ya Bwana ni kihango. Ni kihango. Ni kihango. Wakati niko nakula kumukate, ndio nikuja kumsimu. Hata kama ulikuwa unaniwekea kanda, kwa rumbi kimujinya, wakati niko nakunywa kujikombe, hata kama ulikuwa unaniwekea kanda, pale urudie na ulisha ivuta. Akatae wamaze kukura wa mshahoro. Kweli kabisa. Bwana Mungu awabariki. Pale ndio wanastahili kwenda. Kana ungawa kwa kulia Bwana. Hatuwezi kula meza ya Bwana na tukule na kumeza ya mapepo. Basi tuje kusanyana kwa kikombe cha madaimoni. Kweli kabisa. Amen. Unaenda kumeza ya Bwana, ukaja kumeza ya mwami na mairizi ni miki. Wengine wanaenda kumeza ya Bwana, abandi waja kumeza ya mwami na wanaweka mairizi. Bali timbiki zao. Shangazi alimwambia ile ilisha sitaki
aseme hii irizi hiyo miji mtoto wa mtoto yetu mwana wa hii irizi nenda kujengeaka nyumba hii bikini hiyo izakuwa mpaka hii irizi yako kama na nyumba wako utakuwa umekufa sabe ko muzu gapfuye gasenyutse na unawekea tumaini ile irizi mazo bashikiri nyiro kuri yo na unaenda kumeza Bwana na unaivala ukajana kumeza umwami unafunga kenyereyemo. Bwana Mungu abariki. Uiteka wamugisha. Tuko naongea juu ya parti ya tatu. Mgani hana kwa kiraki kitaka tatu. Nani anayepaswa kusherehekea meza ya Bwana? Pesa ni nde ukwiye kuja kumeza umwami. Haiko kila mtu. Ntabwo mtu. Oya. Haiko kila mtu. Ntabwo ari muri mtu. Tunabiona. Turabibonaga. Na binatushitulaka. Kandi unaanza kutana watu hawakusanyikake hawaelewi kanisa siku ya meza Bwana kanisa kinayala. Unajiuliza hao wamekuja wameyala hii walikuwaka wapi? Kumbe walijikuia tu kwa wamesikia meza Bwana iko wanakuja kwenda kula kumukate na kujikombe atikesho kila mtu anarudia mwenyewe kwa sasa esha kasubira kudia wakamu ilo ni kweli. Mtu anaenda kumeza ya Bwana kisha mazalika anaenda lendera. Mbona wapagani chiki akachikira n'umutizere. Unaona mtu anaenda kumeza ya Bwana kumbe na iko na rendezvous. Umuntu akaja leo tuko na meza ya Bwana afite rendezvous nenda kuya na saa 3. Bora ngiye kumeza Ndio kumeza. Saa 3 ni tuva kumeza na kuchiki. Nenda kumeza ya Bwana. Kada kana kumeza umwana. Sehemu moja tunatoka kumeza ya Bwana hivi kumeza umwami pale na akatoka amekanya sote akaenda munganda alikaja munganda kumbe alikuwa anapatana na marafiki yake kule munganda Bwana akakuja kumtafuta na wanawake ni frera Bwana kufika kuimba na wengine mama yenu ameenda wapi alikuwa hapa ameenda huko na anamfuata kumfuata anaenda kutana anaanza cheza munganda sasa wakaje na tupa yenyewe ni chupa ya pesa naona maisha yetu kuelewa ingeragezo nini unatoka kumeza ya Bwana au ya kupumzika na waliwaruka watu wengine abandi bantu wanaenda kumeza ya Bwana ya kumeza umwana wanarudisha mikoshi ya Yuda wakakurao iyami mfumo ya Yuda. Amen, amen. Bwana Mungu abariki. Iteka wamugisha. Jamani ndugu Branham anasema hivi. Branham alifunga nguo. Mbroshire inaitwa kwa nini sisi si dhehebu? Kitwe tutari dini. Amina. Acha nitafute. Anze bishake. Mtu anatoka kumeza ya Bwana, akava kumeza umwami, pale alishakuwa munganga. Akokanya akasorera munganga. Ulikuwa kumeza ya Bwana maisha. Waruri kumeza umwami na kilo chumbe. Unaenda kusaa vile ka sikukuu kamoya kenye ulikuwa kajangu waruri mumeza na ukutana mulikuwa ko dimanche abagusanze krediba na ukutana ngari kuchumweru paka na kukewa wakati wakasanga umupagani mubi umakaye haiko vile ntabwo ari uko biri. Tunaendaga kumeza ya Bwana tuko pamoja kumeza y'umwami tunaenda kumeza ya Bwana hatujitayarishake tu ntabwo twitegura gusa juu tutaenda kumeza kubera ko turajya kumeza y'umwami tunajitayarisha tunajitakasa twiyeza umunsi ku wundi vile vile tunangojelea na kunyakuliwa kubera ko dutegereje na none izamurwa. Amen. 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 Unakutana mtu Frank anasema unataka Frank akivuga ngo unakutana mtu ugasanga umuntu bako na ngoya kunyakuliwa pamoja abantu barigiriye kuzamurwa hamwe unakutana mwenzimu na mshia hawezi kusalimia ugahora na mwene so muzakutana musuhuza ugatambukaho
Kwa nini sisi zehebu paragrafu yake ukitu tarehe ya 195 ndio anasema wameza kuvuga ngo sasa noneho tunaweza kuambia twabasha kuvuga ngo ni kwa nini tunakula ushirika, ni kubera iki dusangira ameza. Tukubwire kwa nini tunazimisha kutawazana miguu, dukora uwo munsi mukuru wo kozanya ibirenge. Kwa nini hatuwaruhusu washiriki wale temera abo bayoboke wa Kristo wale abo Bakristo baje ko barya kama tunajua wao katika dhambi, kandi tuzi ko baye mu bibero y'ibyaha. Amina. Amen. Na hiyo ndio sababu, na ndio mpamvu majuma haya mawili ama matatu bibiri cyangwa se bitatu nimekuwa nikienda kutoka kwa mshiriki mmoja nagenderaga buri muyoboke umwe ku wundi hadi kwa mwingine mpaka kumwe naja ku wundi, ambapo mmekuwa na makelele yenu madogo pia, au mufite aho mujya mutumvikana aho bitobera. Alikuwa anafundisha, yani alikwigisha, na yuko anapita kwa huyu, agashaka n'intama, anakutana na huyu, agahura no kisa kwa mafundisho ko bari mu nyigisho, na wengine kumbe na bali salimia wenzao, harimo abadashobora no gusuhuza n'abandi. Nikizunguka genda mmoja angezungumza na mwingine, nasanze arimo n'abatari basha kuvuga, wanapitana barabarani, batambuka na huko barabara batavuga na kugeuza vichwa vyao, bakagenda baba unga ari muhengereza undi. Oneni aibu, unareba ko ari gukoza sono, ambao mmekunywa kikombe, au bakunye gusangira, ambao mmekunywa kikombe, abantu basangiye igikombe kilichobarikiwa cha Mungu hapa, kikombe cy'umugisha cyase umugisha madhabahuni hapa, cyase umugisha hano kugicana, na kuwafanya ninyi ndugu na dada, kabahindura kuba bene data na mushi bacu. Na hao wengine uchukua simu, abantu gasanga bafasha mu telefone yabo na kusengenyana ninyi kwa nini, bali kunegurana ku matelefone runaka. Na umechangia meza, kandi wowe uri kunegura ku maduka, na anasema meza abana umeichangia yenye mnafanya ndugu na dada, yo mwasangiye abagira bene data kuri bashibana. Amen, amen, amen. Unapita kumwenzenu wazi msalimia, tabuka kuri mwene so utamuzuza, na unaenda kumeza ya Bwana na uko na decision, mimi naenda lakini sitasalimiaka oji, ariko naanza suza Auguste. Basi ende wazia ndio mpagani wa Munumbi, wakaona niko na wayoya mwingine, na wengine walienda kumeza ya Bwana. Yarasha gusaba tajyaho nije mpagani w'Inumbi, ubona ari kuvugira mu kandi abandi bagiye kumeza y'umwana. Omwe na mie nendeko nanye fe kuja sasa bataniona niba mbona kumeza batawazia kama na mimi niko Mkristo, batekereze ko na ariko zonza suruza oji kimi sita salimiaka Auguste. Oh Seigneur, amen, amen. Mimi mmekunywa kikombe, mwebwe abasanye igikombe, mmekula mkate, kandi umutsima ya ushirika, umutsima utugira ubumwe. Acha tuuliza, kanze tubazane, mbona Pascal anasemaka niko rafiki yake, avuga ngo ni inshuti ye, nishamupatia namuha iki aricyo namugabiye. Mbona sikuzaliwaka mukilima moya nani? Mbona ku musozi wabo, mie mtu wa Masisi ule mubahunde karibu na Katoi, hafi Katoi, na mtu wa huku Chebumba, mtu ni Chebumba, ningetoka Katoi nende nikuwa rafiki yake na Pascal siku gani? Anakuwa ni inshuti ya Pascal jana. Basi Musa, mbona tunafurahia naka waona tunafurahiana na Manumbi, twebwe ngo abo mie muhunde wa Masisi na we mtu wa Numbi, tunakutana miaka wapi? Simunijibie nansubiza frère.
Unajua kwetu? Data uziwanje wacu. Unajua kwenye nilizaliwa? Uziwavuka. Mimi najua kwenu. Besanye zio uvuka. Bo twende friend. Uko jamaa moya na bazari. Bese wewe umunyamuryango wa bazari. Ni mu Yesu. Ni Yesu Kristo. Bazari wa Mutembo. Na wewe mlikutanania kwa. Nawe mnahuye. Nia mnaimbaka pamoja, mnafurahiana, mnaitana wadada na wadada. Ulizalaka mtumbo moja. Kama tunajua ni damu ya Yesu Kristo ndio inatupatanisha. Sisi tufurahiane. Kwenda kumeza ya Bwana. Na tunajua kama kushirika yenye tuko nayo ni tu Yesu alikufuata. Sitakulaka na wewe. Sitakusalimia. Mbona damu ya Yesu Kristo ndio inatukutanisha? Kwa amaraso ya Yesu yatugirumese aliyatuza. Tushiriki ndio nilikuwa na nasema. Unakutana mtu yuko nasema sasa unalifuga kwanza. Kwanza mimi nachukia kama bahunga. Jewe nanga bahunga na mwana. Unanichukia kama. Usa uranyanga. Mbona damu ya Yesu Kristo ndio inaacha mimi nachukia zaidi. Kwa amaraso ya Yesu Kristo yatumije mwana na kukuya hapa. Mimi kama nachukia zaidi. Amen, amen. Ndio hivyo. Siwezi kula kwa bahunga. Siwezi kula kwa. Siwezi kula kwangu. Kwanza mimi ndio ningesema kama siwezi kula kwangu. Mimi napakula tu ni damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Bwana Mungu awabariki. Amen. Watumishi wanakuja kwako. Wakozi wa kazi wao. Mungu sasa chef. Wageni tunawafanya nini? Wanakuletea nini? Au wakuzani hiki? Wanakusumbua, wamekuletea nini? Si heshima ya damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo msamaha. Bwana Mungu awabariki. Amen. Agashana na juu. Wenda atagashana. Unakuwa assembly inakuwa kule Bushaka. Aya assembly bajili Bushaka. Yo solifeme. Kanisa la Mbuti. Anatoroka watu. Mtumishi wa Mungu anatoka Goma. Ndio anatoka Materio. Anatoka mzungu kwake. Anafika Bushaka. Bila penda, nenda nisalimie wanae yetu. Wakusolifeme. Ama tuko. Na anafika pale, anafurahi, anamsongea, anakula, analala. Yesu angefika hapo. Tuchangie meza ya Bwana. Nani tunapendana? Twende kumeza ya Bwana. Wakati mwenyewe niko na kunawisha miguu. Kwenda sana kunawisha miguu na uko nasema ilikuwa damu ya Yesu Kristo. Kama ungeninawisha miguu none uramurakarira sitaenda kama tinabwo Yosefu ananikuwaza kubera arangoraga wendake mufasi kwenye hata ukwazaka uzaje rero ahantu batagorana uje nafasi yako wewe peke kubaka ku gasozi kawe wewe utafuta damu ya Kikuyu uzaje gushakira mu Kikuyu fasi kwenye unavaa kwezi fika watu ahantu batabasha kugera wenda ujenge kule uje kubaka ile utaanza kutanaka mikwazo au utazahura n'ibigeragezo n'ibisitaza na watoto wenye utaenda nao watakukwazaka na uzabyari ndio wazakusitaza Ese tu pamoja. Ese tulikuwa. Uiteke Imana yo kugisha. Mungu ashukuriwe. Anishimwe. Meza ya Bwana. Je kumeza y'umwami na tunapendana. Na tunavumiliana. Kwihanganirana. Na tuhesabiane makosa. Tutabarana ibicumuro. Kila mtu ni mudhaifu. Buri muntu wese mu munyandege. Amen.
mashini unatesana na kwa telefone mugatangira kunegura na kwa telefone. Mungu abariki. Bwana Mungu abariki. Amen. Tunaimbaka wimbo wangu mwana. Tunaimba wenyewe ulitosha kwako. Nitakufuata mara. Tusikuwe tunaiimba. Tuwakuja tulimba gusa. Unajua kwenye Mungu alikutushaka. Ariko twibagiza Imana dukuye. Amen. Yabakia numbi. Kagumi numbi. Najitembelea. Ukajya wigenderera. Sasa nasikia njala, mimi nasema njala inaanza ruma. Na bandi kujya mu meza ritagiye kunja. Wanakuwa nauliza eske waonga. Wakajya baza kueleza kuhusie nyama. Waonga tugurira inyama nizuje. Kuleta kitu. Kandi ntacyo nazanye. Kuleta kitu. Ntacyo nawe wazanye. Mwenyezi itosha mu bushirika ya hivi. Mungu apikura mu Mungu kabele data. Abari kujana Bwana Mungu abariki. Niteke wanaonisha. Tutembelea kwa frère Kiza. Tukagenda kwa mwenda Kiza. Kaona lidake yeye na Kiza wako natafuta. Tunaenda musiende frère. Tunaenda. Hapana musiende frère. Tunaenda frère. Hapana musiende. Tusiende na kwa kula frère. Wanapembeleza. Wanaita chakula wanarudika. Bakaza ndio kuja bakarufa kula frère. Oh yijamwe data. Kubembeleza. Bakakwinginga. Kweli. Bila damu ya Yesu Kristo. Kama tunaweza furahiana kweli. Hakuna. Ndio kwa maana jinsi tuko humu tuko pamoja. Tukusanyike twende kumeza ya Bwana. Na kila mmoja wetu anasema wema, huyu ni dada yangu katika Kristo. Huyu ni frère yangu katika Kristo. Yesu angepea maisha tutaenda pamoja. Wale ndio wanastahili kwenda kumeza. Wale wanastahili kwenda kumeza Bwana. Yeye ni madisha zaliwa upya. Hapana ba assemblée. Hapana ba assemblée. Haiko ba frère. Haiko ba sœur. Ni watoto ya Mungu. Bengalinjaka mukanisa ya ba frère. Mungu akabatosha mukanisa ya ba frère. Akabaingiza mwili wa Yesu Kristo. Yesu anangojelea kunyakuliwa. Amen. Ndio wanastahili kwenda. Wenye walikusanyika wote Mungu awabariki. Amen, amen. Akijiombea Mungu akutayarisha. Shida, migogoro, mashida, mizigo yote uiweke mbele za Bwana. Karibu kwa ombi, jina la Yesu Kristo.
sababu wewe ulisema wenye kuelewa misingi mizito majumbani kwao utawapumzisha kwao. Bariki mtumishi wako, bariki roho ya kusanyika, tupe matayarisho mazuri, neema yako itusababishe